ଲେଖି ହଉନି କି ଦେଖିଲେ ଏ ନିଆଁ ଲଗା ଆଖିରେ ଦେଖା ସରୁନି। କିଏ ବା ତୁମକୁ ବୁଝିପାରିବ ମହାପ୍ରଭୁ? ତମେ ଇତିହାସର ଇତିହାସ, ତମେ ଅତୀତର ଅତୀତ, ତମେ ଭବିଷ୍ୟତର ଭବିଷ୍ୟତ। ତମେ ଅକାର, ତମେ ଓକାର, ତମେ ମକାର, ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ, ତମେ ଅତୀତ, ତମେ ପୁଣି ଭବିଷ୍ୟତ। ବେଦ ପରି ଗ୍ରନ୍ଥ ତମକୁ ନେତି ନେତି ବୋଲି କହିଦେଲେ, ଟେକିଦେଲେ ଦି ହାତ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ବେଦ ବା କିଏ? ତମେ ଅସମାପ୍ତ, ତମେ ଅନନ୍ତ, ତମେ ଅବ୍ୟକ୍ତ। কেবে আনন্দ মুখরে আনন্দ বজার, কেবে শ্রী হৃদয় সিংহ দুয়ার। কেবে আনন্দ মুখরে আনন্দ বজার, কেবে শ্রী হৃদয় সিংহ দুয়ার। ঘরে মুখ ভিজিছি বহুবার, বৈরি দাউরে পুଣି কাঁদিছি বহুবার। অনেক আনন্দর, অনেক আতঙ্কর, অনেক উচ্ছ্বাস, অনেক বিশ্বাস সাক্ষী রহিছি শ্রীমন্দির। सृष्टि संहार रे तुमे, विश्व बलय रे तुमे, महाप्रलय रे तुमे। तुमे ही अतीत, तुमे वर्तमान, तुमे पुणी भविष्यत। जुगे जुगे जगन्नाथ, जुगे जुगे जगन्नाथ, जुगे जुगे जगन्नाथ, जुगे जुगे
অবতার তুমি তো ওঙ্কার তুমি নির্বিকার তুমি নিরাকার তুমি তো অবর্ণনীয় অব্যক্ত অনিত্য তুমি অপূর্ব অদ্ভুত তুমি অসীম অচিন্ত্য তুমি অনাদি অনন্ত তুমি মুক্তিরে মোক্ষরে প্রাপ্তি অপ্রাপ্তিরে তোমারি অদেখা যুগে যুগে জগন্নাথ যুগে যুগে জগন্নাথ যুগে যুগে জগন্নাথ যুগে যুগে জগন্নাথায় তে নমঃ জগন্নাথায় তে নমঃ জগন্নাথায় তে নমঃ জগন্নাথায় তে নমঃ जोरदार ताली जोरदार तालियों जोर से सूर्याय नमः ओम सूर्याय नमः ॐ भानवे नमः ओम भानवे
ताली ताली दिखाओ जोर से श्री गणेश श्री गणेश Sri Ganesha, Sri Ganesha, Sri Ganesha, Vinayaka Vigrahaka, Sri Ganesha, Sri Ganesha, Sri Ganesha, Sri Ganesha, Vinayaka Vigrahaka, Sri Ganesha. Sri Ganesha, Sri Ganesha, Sri Ganesha, Vinayaka Vigrahaka, Sri Ganesha, Sri Ganesha, Sri Ganesha, Sri Ganesha, Vinayaka Vigrahaka, Sri Ganesha. एकदन्तं महाकायं तप्तकञ्चन सन्निभं लम्बोदरं विशालाख्यं वन्देऽहं गणनायकम् अम्बिकाहृदयानन्दं मातृभिः परिपालितं भक्तप्रियं मदोमत्तं वन्देऽहं गणनायकम् Sri Ganesha, Sri Ganesha, Sri Ganesha, Vinayaka Vigrahaka, Sri Ganesha, Sri Ganesha, Sri Ganesha, Sri Ganesha, Sri Ganesha, Sri Ganesha, Vinayaka Vigrahaka, Sri Ganesha. Thank you.
बात खूब कालिया कालिया होइछि बकरे दिदी गोरा तापाई निति निति होई चंदन घोरा देहता महकिब बोले राती का सारा तापाई निति निति होई तुलसी तोड़ा तापाई एते साजो से होछि पड़ा राधा ना मीरा से राधा ना मीरा राधा ना मीरा से राधा ना मीरा कालिया लागी जीव काले कहारा नजारा अतिसर धरे देह सारा तेरा माँ बोले चिले कड़ा सोहळ कळार सेई कड़ा साता आकाशर सते कळा मेघ नीळ चळे करे लीला कालिया दिसि बोलो काले टिकी गोरा नीति से सीना को जळे गाधाए परा कालिया दिसि बोलो काले टिकी गोरा नीति से सीना को जळे गाधाए परा कहा भाई एते साजा से होछि परा राधा ना मीरा से राधा ना मीरा राधा ना मीरा से राधा ना मीरा कालिया मेरा सिने गोरी गोरी राधा रानी गोरी बोले बोले लोग सातड़ी करी को लगे लाजो तना गोरी लगे कि सोना सोना गली से बोला उची सिना सोना रे होची सजो कालिया होई जीव काले आहुरी कड़ा गंभीरा भीतर थाए से देखे नी खरा कालिया होई जीव काले आहुरी कड़ा गंभीरा भीतर ଏହା ହିଁ ପିତାମାତାଙ୍କର ମୂଳ ଚିନ୍ତା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସହରାଭିମୁଖୀ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଓ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ସାଜିଯାଇ ସେମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିରୋଧୀ ନିଜ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବାପା ଏହି ଶବ୍ଦଟିରେ ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର ଥାଇପାରେ ପା ଓ ପା କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ସମ୍ବହନ ଘରଟା ଆମ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ଆମକୁ ହାତ ଧରି ଚାଲି ଶିଖାନ୍ତି ବାପା ଯାହାର କାନ୍ଧରେ ବସି ଆମେ ଏ ଦୁନିଆଟାକୁ ଦେଖୁ ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ଆମେ ଅପାଠରେ ଗଲେ ଯିଏ ଆମକୁ ପାଠ କରି ଦିଅନ୍ତି ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ଆମର ଜୀବନର ଅସଜଡ଼ା ସୀତାକୁ ଯିଏ ପିତା କରନ୍ତି ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ବୈଶାଖର ଖରାରେ ଆଷାଢ଼ର ବର୍ଷାରେ ଯିଏ ଆମକୁ ଖୋଜିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେ ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ଅଜାଣତରେ ଆଘାତ ଲାଗିଗଲେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟି ଆମ ମୁହଁରୁ ପ୍ରଥମେ ବାହାରିଥାଏ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ବାପା ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି କି ଈଶ୍ୱର ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ ତଥାପି ସେମାନେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏହା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଆମ ପାଖରେ ଆମ ପାଖରେ ହିଁ ଆମର ଈଶ୍ୱର ଥାନ୍ତି ଆମ ପିତା ମାତାଙ୍କ ଭିତରେ ଆମର ଛୋଟ ନାଟକ ଆମକୁ ଏହା ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ପିତା ମାତା ହେଉଛନ୍ତି ଉଭୟ ଆମ ପାଇଁ ଜଣନ୍ତି ଈଶ୍ୱର କିନ୍ତୁ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି ଭିକାରିକ ଈଶ୍ୱର ଆମର এই ছোট নাটক দ্বারা ଆମେ ସମାଜକୁ ଏହା ବୁଝାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନ ପରି ପୁଅମାନେ ଏ ସମାଜରୁ ଲୋପ ପାଇ